በባለፈው ፕሮግራማችን ስለ ኮንስትራክሽን ዴሊቨሪ ሲስተም እና ኮንትራክት ማኔጅመንት ተብለናል። ምን አይነት ታይፕስ ኦፍ ዴሊቨሪ ሲስተም አሉ? እያንዳንዱ ዴሊቨሪ ሲስተም ምን አይነት ሜሪት እና ዲሜሪት አላቸው? ዴሊቨሪ ሲስተሞችን ስንመርጥ ደግሞ እንዴት ነው መምረጥ የምንችለው የሚለውን አይተናል። በዛሬው የቱቶሪያል ፕሮግራማችን ደግሞ ምንድነው የምንማረው? ፕሮኪውርመንት ማኔጅመንት ምንድነው? ስለዚህ introduction and purpose. Procurement is a process used to select the lowest competitive and qualified bidder for procuring services or works or goods from potential competitors based on what? Reasonable relevant criteria. Okay? Yeah. There is different competitors. Among those competitors, we are selecting the least qualified bidder by using what? Reasonable as well as what? Relevant criteria. By these criteria, we are selecting the least qualified bidder to do what? The procurement of services, works, goods. Okay? Yeah. So, physical infrastructures are cost extensive and appropriate savings obtained through competition are the main factors behind the procurement process. Okay, yeah, it is a cost expensive as well as appropriate savings should be what? Obtained through that competition. Okay, that is continue from the first one. An effective and efficient procurement method ensures the following rights, called the 5 rights. Those rights are the right to quality, the right to quantity, the right to cost or price, the right to counterpart, and the right to time. Okay, these are the 5 rights in the procurement process. This is important for what? Effective and efficient procurement methods. When we are seeing one by one, the right quality means that technical expectation and what? Economic consideration. The two things, technically as well as what? Economically. The right to quantity means preparing take-off sheet measurements and source allocations properly. That is the right quantity. If we are miss 1 square meter, we are what? Lose much cost of what? The project. So we should what? Consider the right quantity in the construction industry when we are procuring something. The third one is the right to cost. These are price, quality related through the right cost is nearby cost achieved mainly through what? Competition. This is the right cost or price. We should assign the proper unit price for the specific items of the work. And the other one is the right to counterpart. This is what? To guarantee that the parties should be fit to the job. Okay, this is the right to counterpart, one of the 5 rights. And the last one, but not the least, is the right to time. Scheduling with regard to the right timing is essential. Most of the construction industry is not accomplished in time that are agreed during the contract period. But most of the projects are taken additional time, so that needs extension of time. This is very difficult for the construction industry. The other one is the purpose of procurement method or system can be summarized into major points. The first point is to satisfy the need for economy, and the other is efficiency. The second one is to provide equal opportunity to the competitive bidders. በአሁኑ ጊዜ ምንድነው ብዙ ኮምፒቲተሮች ይወዳደራሉ። ነገር ግን ውስጥ ለውስጥ የጫራታ ዶክመንቶቹ ተደብቀው 7 ቀን የጫራታ ፒሪየድ ክፍት የሆነ ተብሎ ይወሰንና መጨረሻ ላይ ምንድነው የሚደረገው? ተደብቆ 1 ቀን ሲቀረው 2 ቀን ሲቀረው ይወጣል። ነገር ግን properly the procurement management system ታለ provide what?
equal opportunity to what? The competitors. The successful achievement of this purpose requires the following 7 characteristics. A tendering is the process of entity ጨረታ ማለት organization inviting suppliers to provide a formal written submission for a good or services, okay? For construction workers, the purpose of the tender is to select a contractor to construct the workers on the basis of the best value of the money. Among the competitors, we are taken the least qualified bidder with what? The best value of the money, okay? Yeah. Tender documents may be prepared for a range of requirements such as equipment supply, construction, including what? Design and construction, as well as in a demolition of works. Not only what? Design and construction, but in addition, there is what? Different demolition works under the construction industry. That is the other things do when we are doing in tender documents, okay? So the 7 characteristics of tendering are: the first one is notice of advertisement, okay? The second one is proof completion. The third one, impartiality. The other one, neutrality, formality, accessibility, avoidance of subjectivity. The 7 characteristics of tendering. The first one, notice of advertisement, means that an official newspaper, mass media, notice boards, በተለያየ በጋዜጣዎች፣ በማስ ሚዲያዎች፣ በተለያዩ ማስታወቂያ ቦርዶች ላይ ለሁሉም ተጫራቾች እኩል እንዲደርሳቸው ማስታወቂያ መለጠፍ ኖቲስ ኦፍ አድቨርታይዝመንት ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ፕሩፍ ኦፍ ኮምፒቲሽን። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ቴንደር should be unlimited competition unless otherwise conditions such as complexity and specializations of projects require restriction on the open competition. አያችሁት? በተለየ ሁኔታ ያ ፕሮጀክት ኮምፕሌክስ ሆኖ ወይም ደግሞ ስፔሻላይዜሽን ኦፍ የፕሮጀክት ሁኔታ በተለየ ሁኔታ የሚጠይቀው ሪስትሪክሽን ከሌለ አንድ ጨረታ ምን መሆን አለበት? ኦፕን ኮምፒቲሽን መሆን አለበት። ከዚያ ውጭ ጨረታ ይባል ማለት ነው። ስለዚህ proof competition is the second characteristics of tendering. The third one is care shall neutrality. Care shall be taken when the specifications are prepared. ተለያየ ስፔሲፊኬሽኖች ሲሰሩ ጥንቃቄ መወሰድ አለባቸው። Avoid of preference to limited alternatives. The bidding document or contract conditions that are the general condition of contract as well as what the specific condition of contract shall be balanced not to cause what disruption of the task be accomplished. በተወዳዳሪዎች መካከል የተለያየ ዲስራፕሽን የሚፈጥር ነገር መሆን የለበትም። እሺ ኒውትራል መሆን አለበት። የሚዘጋጀው ስፔሲፊኬሽን ምንም አይነት ሊሚቴሽን የሌለበት አማራጭ የሌለው መፍትሄ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው አክሰሲቢሊቲ ነው። ይሄ አክሰሲቢሊቲ ደግሞ the place where the documents to be are purchased shall be clearly indicated. አንዳንድ የጨረታ አወዳዳሪዎች እነሱ የሚፈልጉት ሰው ካልሆነ ለሚፈልጉት ሰዎች ብቻ በውስጥ በቴክስት የተለያየ ማስታወቂያ ይነግሩና ለሌሎች ሰዎች ግን የተደበቀ ያደርጉታል። ያ ደግሞ አደገኛ ነው። but restrict clearly stated የሆነ ቦታ ለሁሉም ተጫዋች ምን ነገር አለበት። ቦታው the place, the dates and the type of submission shall be notified properly for all competitors unless that is not fair for all the competitions, okay? The other one is impartiality. During tendering, if clarification is requested, clarification የሚጠይቅ ተጫዋች ካለ do so accordingly to all bidders. እንደ ሁኔታው ለሁሉም ተጫዋች እኩል ክላሪፋይ መደረግ አለበት። ከዚያ ውጭ አስቸጋሪ ማለት ነው። Often prepaid submission meeting is used for this purpose. Prepaid submission ካለ ስብሰባ ቅድሚያ መሰብሰብ መገናኘት የሚገባቸው ታለ ጫርት የሚጠብቁ ያንን በደንብ ኦፍሊ መነገር መቻል አለበት accordingly ማለት ነው። ሌላው negotiation is not allowed during tender period. ምንም አይነት ድርድር አያስፈልግም በቴንደር ፔሪድ። ሌላኛው ደግሞ ፎርማሊቲ ነው። strict
strict adherence to formality shall be taken to all tenders ላይ the submission የጨረታ ማስገቢያው መክፈቻ ቦታው ፕሌሱ ቀኑ ታይም ሁሉ በክሊር ለሁሉ for all rejections of late and non-responsive bids ሁሉ በክሊር ሁሉ በተመሳሳይ መልኩ መሆን መቻል አለበት ከዚህ ውጭ አስቸጋሪ ነው ማለት ሌላው the bid security condition shall also be formality to all tenderers ለሁሉም ተጫራቾች የጨረታ ማስከበሪያ ፎርማሊቲው ተመሳሳይ መሆን መቻል አለበት for what all tenderers the last one but not the least is avoidance of subjectivity criteria for evaluation shall be strictly set out in the introduction to bidders parts of the bidding document and all evaluation shall be carried out accordingly የሁሉም ክራይቴሪያዎች ግልጽ በሆኑ አድሏዊነትን ሊያስወግድ በሚችል መሆን አለበት ሌላው ደግሞ ምንድነው ሁለተኛው ቶፒክ ዛሬ የምናየው procurement cycle የጨረታው የግዢ ሂደት ምን መምሰል አለበት ነው ስለዚህ it include the time frame between the identifications of the procurement or the requirement and what the ultimate award of the contract ስለዚህ procurement cycle የምንለው የፍላጎትን ከመግለጽ እስከ award of contract ያሸነፈውን አካል መርጦ እስከ መውሰድ ያለው ማለት ነው ስለዚህ there are the following fundamental steps to accomplish the ultimate goal of procurement cycle the first one is a requirement identification ቀደም እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያው ፍላጎትን መውሰድ መገለጽ ነው ለምሳሌ the procurement cycle begins with identification of a need which creates a requirement for example a need to cross a body of water creates what a requirement to building bridge ያያችሁት አንድ ሰው አሁን የሆነው ውሃን ማቋረጥ የሚፈልግ ሰው ፍላጎቱ ምንድነው የሚሆነው ድልድይ መገንባት ነው ማለት ነው ስለዚህ budget allocation and fund availability are determined before what submissions of requirements okay the second one is procurement planning the second procurement cycle procurement planning when requirements are defined once requirements are defined appropriate procurement planning begins at this phase determine the following the first one is what is needed when and what is the relationship to the requirement ምንድነው የምንፈልገው መቼ ነው የምንፈልገው ከሌሎች ሪኳየርመንቶች ጋር ያላቸው ግንኙነት ምንድነው የሚለው ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ is the requirement dependent or independent of the other requirement ከሌሎች ሪኳየርመንቶች ቀጥተኛ የሆነ ግንኙነት ነው ያላቸው ወይስ በተዘዋዋሪ ኢንዲፔንደንትሊ ነው ያላቸው if dependent what is the relation to the other dependent variables or requirements when is the deadline to fulfilling the requirement መቼ ነው ይሄን ሪኳየርመንት ለማሟላት የጊዜው ወሰን እስከመቼ ነው የሚለው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ is there sufficient time በቂ ሰዓት አለ to fulfill those requirements የሚለው አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል all requirements should ideally appear on the procurement plan okay the third procurement cycle is procurement requisition processing the first step here is to determine what the requesting entity ያ ጥያቄውን ያቀረበው ድርጅት ምን አይነት ፈርስት ስቴፕ አለው ምንድነው መጀመሪያ ሊወስን የሚገባው የሚለውን ፍላጎት ምንድነው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው this is done by reviewing a specification or descriptions of goods or services or works required የሚያስፈልገው የስፔሲፊኬሽን የዲስክሪፕሽን ኦፍ የሚሰራው ፊዚካል ወርክ ወይም ደግሞ services like design services consultancy services or any other service but works that the physical works what we should be accomplished determined before or as a requisition okay the fourth procurement cycle is determine procurement method one must determine the procurement method to fulfill the requesting entity's need in most expeditious and
ኮስት ኢፌክቲቭ ማለት ትልቁ እንግዲህ ዲተርማይን ስናደርግ ፕሮኪውመንት ሜተዱ የትኛው ሜተድ ነው የዛንን ፍላጎቱን የጠየቀውን አካል ለማሟላት የሚያስችለው ኮስት ኢፌክቲቭ ማለት የትኛው ነው የሚለው መለየት ያስፈልጋል። This should ideally be done during what the procurement planning phase. የፕሮኪውመንት ፕላኒንግ ፌዝ ላይ ይሄን መወሰን ያስፈልጋል ማለት ነው። አምስተኛው prepare and publish bidding document. የቢዲንግ የጨረታ ዶክመንቶችን ማዘጋጀትና ማተም ነው ማለት ነው። bidding process to begin after procurement method determine. የትኛው procurement method ነው የምንከተለው የሚለውን ከለየን በኋላ የጨረታ ዶክመንቶችን እናስቀምጣለን። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ስድስተኛው pre-bid meeting and site visit. ለምሳሌ pre-bid ቅድመ ከጨረታ በፊት ያለ ግንኙነትና ስብሰባ ሳይቱንም መጎብኘት የሚያስፈልግ እርሱ መጎብኘት pre-bid meetings are held alone in conjunction with a site visit. Okay? አሁን አንዳንድ ጊዜ ሳይቱ የተለያየ ቡልደሮች ትልልቅ ድንጋዮች ብላክ ኮተን ሶይል የተለያየ ችግሮች ሊኖርበት ይችላል። ስለዚህ አይ በፊት ስላላየው ነው ሳይቱን ስላልጎበኘው ነው ብለው ጨረታዎች ቅሬታ እንዳያቀርቡ ወይ ደግሞ ማየት ፈልገው የተለያየ ኮስቱንም ኳንቲቲውን ተርም ለማድረግ የሚያስችላቸው ሲቹዌሽኖች ካሉ ያን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላው pre-bid meetings are held primarily for complex requirements. የተለያየ ኮምፕሌክስ ሪኳየርመንቶች ካሉና ክላሪፊኬሽን የሚፈልጉ ከሆነ pre-bid meetingን ከባለቤቱ ጋር ማድረግ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ይሄኛው pre-bid meeting and site visit ያልነው የፕሮኪውመንት ሳይክል ላይፍ ሳይክል አንዱ ነው ማለት ነው። The purpose of pre-bid meeting is to clarify the bid documents. Okay? Is that clear? The seventh one is bid submission and opening. ጨረታ ዶክመንቶችን ተጨራች ማስገባትና መክፈት ነው ማለት ነው። During opening event the following needs to be determined. ጨረታ በሚከፈትበት ጊዜ የሚከናወኑ ሂደቶች ናቸው። የመጀመሪያው is the bid received in the sealed envelope. sealed በሆነ በታተመ ኢንቨሎፕ ውስጥ ማሸጊያ ውስጥ ነው ወይ ያለ ለምሳሌ ጨረታ ፖስታ የምንለው ማለት ነው። is the bid form complicated and signed የሚለው ነው ደግሞ ሌላኛው completed እና signed ያለቀለትና የተፈረመ ነው የሚለው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። is the bid received on or before the submission date ከጨረታ ማስገቢያ ቀን ውስጥ ከተደረገው በፊት የገባ ነው ወይስ የዘገየ ነው የሚለው ማረጋገጥ ያስፈልጋል። is there a power of legal representatives mandating the authorized representative sign the bid እነዚህ ተወካዮች ህጋዊ ናቸው የሚለው ማረጋገጥ is the bid security የጨረታ ማስከበሪያው ፊኒ in the form and amount stipulated in the bidding document. ጨረታ ዶክመንት ላይ የተገለጸውን የጨረታ ማስከበሪያ አሟልቷል የሚለው በቢድ ሰብሚሽን እና ኦፕኒንግ ጊዜ የሚከናወኑ ተግባራት ናቸው ማለት ነው። ሌላው ቢድ ኢቫሉዌሽን ሌላው ፕሮኪውመንት ሳይክል ነው። ያ ጨረታ ገብቶት አለቀ ባለና እነዚህ ቅድም ከላይ ያየናቸውን ክራይቴሪያዎች ካሟላ ምን ማድረግ አለበት? ቢዱን ኢቫሉዌት መደረግ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ before the bid evaluation takes place an evaluation panel is formed and approved. ቀድሞ ጨረታውን ተመክፈታችን በፊት የጨረታ ኢቫሉዌሽን ፓኔሉ በትክክል ፎርም በጠበቀ መልኩ መሆኑን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። initial examination is done during the bid proposal. የመጨረሻው ኢቫሉዌሽን ኤግዛሚኔሽን ይሰራል። circumstances that could lead to the rejection of bid at this stage. ያላሟላ ነገሮች ካሉ ያን ማስመገር fulfillment of documents received within the submission requirement በሚጠይቀው መሰረት አርጓል late bid ከሆነ ሪጀክት ይደረጋል። preliminary examination of the bid responsiveness of the bid to the bid documents በሚጠይቀው requirement ለምሳሌ የታደሰ የንግድ ፈቃድ ግብር የከፈለበት እና የሚሉት የመጀመሪያ ሪኳየርመንት ያን ካላሟላ ገና ቀድሞ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ከላይ የዘግይቶ የመጣ ከሆነ ሌት ቢድ ተብሎ ስለሚገባ ያ ሪጀክት ይደረጋል ከላይ ይሄ ፕሪሊሚናሪ ኤግዛሚኔሽን ኦፍ ዘ ቢድ ይባላል። ሌላው ዲቴይልድ ኢቫሉዌሽን ኦፍ ዘ ቢድ ነው። ይሄ ብዙ ፕሮሰስ አለው። በሌላ ቀን ባለው ሴሽናችን ወደፊት እንመራለን። ፕራይስ ኮምፓሪሽን ኢዝ ዳን ቱ ዲተርማይን ዘ ሎስት ኳሊፋይድ ኤንድ ሪስፖንሲቭ ጨረታ በሚወዳደርበት ጊዜ ሁለት ነገሮች አሉ። pre-qualification and post-qualification የሚባሉ pre-qualification መጀመሪያ ቴክኒካል ዶክመንቱን ኢቫሉዌት እናደርጋለን። ቴክኒካሊ ያለፉትን ደግሞ ፋይናንሻሊ ዶክመንታቸውን አወዳድረን እነሱን ተመቶ ተደምሮ ኳሊፋይድ ይሆኑ ያልፋል ማለት ነው።
ሌላው award recommendation ካወዳደን ቢዱን ኢቫሉዌት ካደረግነው በኋላ award recommendation ነው the contract award recommendation resulting from evaluation of the bids lead to request for clearance no objection award a contract if no objection ምንም አይነት ቅራኔ ከሌለ the contract award recommendation will be published and notified ይደረጋል ለማን ለአሸነፈው ኮንትራክተር ማለት ነው if there is any claim received ሌላ ቅሬታ ካለ ግን it will be reviewed and investigated to determine validity ቅሬታ ያላቸውም ተጫራቾች ካሉ ያንን እንደገና ምን ይሆናል ሪቪው ይደረጋል ማለት ነው a valid claim may result in suspension of the intent to award in order to undertake detailed investigation which could lead to reevaluation of bids or cancellations of the evaluation process okay these are the main points the last but not the least contract negotiation no contract for goods or works procurement are not a usual negotiated except under special circumstances the details of which must be specifically stipulated ሌላ የሆነ ስፔሻል የሆነ circumstance የሚፈልግ ካልሆነ በስተቀር ምን ይሆናል ኔጎሺየት ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው ስፔሲፊካሊ stipulated in the bidding document ላይ ማለት ነው ሌላው የመጨረሻው ኮንትራክት አዋርድ ነው for goods and works procurement contract award takes place within the notifications of the responsiveness bids within what the lowest value request እንግዲህ የመጨረሻው ኮንትራክት አዋርድ አሸናፊ የሆነውን ሊስት ኳሊፋይድ የሆነውን ቢደር ወይም ተወዳዳሪ ፎሎማን ሌተር ይሰጣል ማለት ኖቲፊኬሽን acceptance letter of acceptance ይባላል to which the response must be received within what a stipulated time period ጫራታው በተጫረተ እስከዚህን ያክል ቀን ድረስ ፎርማል ሌተር acceptance letter ለአሸነፈው አካል እንሰጣለን በተባለው ወይም በተቀመጠው የኮንትራክት ዶክመንት ላይ መሰረት ለዛ የተጻፈ ደብዳቤ ይሰጣል ማለት ነው ስለዚህ ፖስት ኮንትራክት አዋርድ ኮንሲደሬሽን አሉ አፍተር ኮንትራክት ሳይኒንግ ከተፈራረሙ በኋላ አግሪመንት ከወሰዱ በኋላ unsuccessful bidders have the right to request debriefing ያልገባቸው ነገር ካለ መጠየቅ ይችላል by the procurement entity the debrief can be done orally ሊሆን ይችላል ተጽፎም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሌላው እንግዲህ ቅድም ስናወራ እንደምነበረው አንዱ ሜተድ ፕሮኪውመንት ሜተድ መለየት ነበር ስለዚህ ፕሮኪውመንት ሜተድ የሚባሉት ምንድናቸው ነው እንግዲህ በዋናነት procurement types can be classified based on the things to be procured and the way how they are procured these are 5 phases the methods are 5 okay the first one is things to be procured ምሳሌ goods ሊሆን ይችላል ሰርቪስ ሊሆን ይችላል ወርክስ ያንዳንዳቸው እናያቸዋለን ቢደርስ ከቨሬጅ ሌላው ቤዝ ነው ወር ሜተድ ነው ስለዚህ ኮምፒቲቲቭ ቢል ነው በኔጎሺዬሽን ነው የሚለው ሌላ ከጂኦግራፊካል አንፃር ጂኦግራፊካል ከቨሬጃቸው ኢንተርናሽናል ሪጂናል ናሽናል ሎካል ነው ሌላው ፕሮኪውመንት አዌርነስ ይሄ ደግሞ ጀነራል ፕሮኪውመንት ኖቲስ ስፔሲፊክ ፕሮኪውመንት ኖቲስ ሲንግል ፕሮኪውመንት ስቴፓቸው ደግሞ ሲንግል ስቴጅድ ቱ ስቴጅድ ፕሪ ኳሊፊኬሽን ፖስት ኳሊፊኬሽን ተብለው ይከፈላሉ ማለት ነው ታይፓቸው እነዚህ ናቸው እያንዳንዳቸው ሜተዶቹ ደግሞ ሜተድስ ኦፍ ፕሮኪውመንት ከተባለ እነዚህ ናቸው ማለት ነው ሌላው ቢድ ኳሊፊኬሽን ፕሮሲጀር አለ ይሄ እንግዲህ ቢድ ኳሊፊኬሽን ፕሮሲጀር ኮምፒቲቲቭ ቢድ ሊሆን ይችላል ኔጎሺየትድ ቢድ ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ ከላይ ያየነው ባጭሩ ስናየው ማለት ነው ሾርት ሊስትድ ቢድ ከሆነ ኦንሊ ፋይናንሻል ፕሮፖዛል ነው የምናወዳድረው ነገር ግን ኮምፒቲቲቭ ቢድ ሆኖ ኦፕን ቢድ ከሆነ ዋን ስቴጅ ፕሮሲጀር አለው እንደገና ደግሞ ቱ ስቴጅ ፕሮሲጀር አለው ዋን ስቴጅ ከሆነ ፋይናንሻል ፕሮፖዛል አይተን መተው ነው ማለት ነው ቱ ስቴጅ ፕሮሲጀር ከሆነ አሁን ፕሪ ኳሊፊኬሽን አለ ፖስት ኳሊፊኬሽን አለ ፖስት ኳሊፊኬሽን ፕሪ ኳሊፊኬሽን ከሆነ ቴክኒካል ፕሮፖዛል ያስገቡትን ቴክኒካል ዶክመንት ለምሳሌ አሁን ስኬጁል ሪኳየርመንት የታደሰ መታወቂያ ዶክመንት ምናምን የሚለው ከኮስት አንፃር ያላቸው ኢኩፕመንት መጠን ኤክስፒሪየንሱ ያለው የማን ፓወር መጠን ይሄ ቴክኒካል ይባላል እሱን ቀድመን ኢቫሉዌት እናደርጋለን ከዛ ያስገባው የዩኒት ፕራይስ ቶታል አማውንት ኦፍ ብር ይታያል ፖስት ኳሊፊኬሽን ተሆነ የዚህኛው ተቃራኒ ቀድመን ፋይናንሻል ፕሮፖዛል እናይና ፋይናንሻል ያለፉትን ተጫራቾች ወደ ቴክኒካል ፕሮፖዛል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ቴክኒካል ፕሮፖዛል 70% አኮምፕሊሽ ካደረገ ወደ ፋይናንሻል ነው ስፔሻሊ ደግሞ የሁለቱ የባለቤቱ
ፍላጎት ይወስነዋል ማለት ነው። ሌላው የቢድ ፕሮሲጀር ምንድነው? ኔጎሺየትድ ቢድ ነው። ይሄ ደግሞ በፋይናንሻል ፕሮፖዛል ብቻ ነው። ይሄም በመደራደር ብቻ የተለያየ ስፔሻል ሰርከምስታንስ በሚፈልግበት ነው። የተለየ ሁኔታ ካለ ባለቤቱ በሚፈልገው መልኩ የሚፈልገውን ኮንትራክተር በፋይናንሻል ብቻ ኔጎሺየት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ስናያቸው things to be procured ስለዚህ ምን ናቸው ብለን ነበረ? ይሄኛው ፕሮኪውመንት ሜቶድ ነው። ይሄ ደግሞ ታይፕስ ኦፍ ፕሮኪውመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጉድስ versus ሰርቪስ versus works ነው። depending on the delivery system chosen during the contract planning phase mixed types of procurement types can be adopted. These are procurement of goods. ስለዚህ procurement of good ማለት ምንድነው ብትባሉ physical resource such as material and equipment ነው። ስለዚህ የማቴሪያል ግዥ እና የኢኩዊፕመንት ግዥ የሚካሄድባቸው ቴክኒኮች things to be procured ይባላሉ ማለት ነው። ጉድ ከሆነ ይሄ ነው ጉድስ። ኦኬ ሌላው procurement of service ነው ሁለተኛው things to be procured። ስለዚህ often termed as consultancy service of procurement ለምሳሌ pre-feasibility and feasibility study, design and contract administration project, construction management and consultancy services, research or study based on consultancy service እነዚህ ሰርቪስ ናቸው። እነዚህ አይነት ስራዎችን የሚሰሩለት ሰዎች መምረጥ ሌላው procurement of service ይባላል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህው እንዳለን ኮምፒቲቲቭ ቴንደሪንግ አለ selections of better and capable winning bidder among the various eligible forms ካሉት eligible ከሆኑት መካከል አወዳድረን capable የሆኑን ተወዳዳሪ መምረጥ መቻል ማለት ነው። ኦፕን ወይም ደግሞ ሊሚትድ ሊሆን ይችላል ብለን ቀድም አሁን ኮምፒቲቲቭ versus negotiated በቢደርስ ከቨሬጅ አንደኛው ቀድም የቀረን ምንድነው? procurement of goods, procurement of service, procurement of ምን ብለናል ደግሞ works ያ ደግሞ ፊዚካል የሆነው ወርክ ነው ወርክ የሚባለው ማለት ያላየው። ስለዚህ ኦፕን ኮምፒቲቲቭ ቢዲንግ allows all eligible bidders to participate ሁሉም ህጋዊ የሆኑ ተጫራቾች መወዳደር ይችላሉ። ሊሚትድ ኮምፒቲቲቭ ቢዲንግ ከሆነ all a numbers of selection firms only. The major difference between open and limited competitive bidding is the addition of qualifying criteria. Limited competitive bidding is often used nature and urgency of the work justified to do so. Urgency and nature of work ሲል limited የሆነ restrict የሚያደርጉ ሁኔታዎች ሊቀመጡ ይችላሉ ማለት ነው ጨራታ ዶክመንት ላይ። ሌላው competitive versus negotiated ላይ some of the qualifying criteria ምን ሊሆን ይችላል? past performance, workload ያለው ከዚህ በፊት ያለው አቅም ያለው የሥራ ጫና presence of former vicinity of the project, knowledge of similar type ከዚህ በፊት የሰራቸው ስራዎች financial and technical capability ሊሆን ይችላል ማለት ነው። negotiated tendering ከቀደም እንደተናገርኳችሁ under certain circumstances ለምሳሌ proposal of direct invitation is usually based on good performance በሶስት ነገሮች contract within the project owner, form of supplementary agreement በእነዚህ ምክንያት የተለየ ሁኔታ ካለ very urgent or need special skill ካለ እሱን ማድረግ ይቻላል። ግን ሜን ዲስአድቫንቴጅ አለው። ይሄም higher than the competitive bidding tendering is that of the price ሊጨምር ይችላል ኔጎሺየት ስናደርግ ማለት ነው። ምክንያቱም የተለየውን ከፍት ያለውን አቅም ልምድ እና ማስበን ስለሆነ የምንደራደረው ማለት ነው። ሌላው በጂኦግራፊካል ከቨሬጃቸው ኢንተርናሽናል ሊሆን ይችላል ተጫራቶች ሪጂናል ሊሆን ይችላል ናሽናል ሊሆን ይችላል ሎካል ቴንደር ይሄ በሁኔታዎች ነው። These types of procurement are generally caused by three major factors: local capacity, financial resources, globalization and principle of free trade ሊሆን ይችላል ማለት ነው። In the practice preference of margin የሚባላል ለምሳሌ ሎካል ኮንትራክተሮችን ለማበረታታት እስከ 7% ከነዚያቸው ላይ preference to encourage local participation or local contractors. ስለዚህ specific procurement awareness ደግሞ generally and specific procurement tendering ብለናል። The following requirements like proof computation and increase accessibility general procurement notice is made during the project's planning phase and it is only interests of the bidders are stimulated because of sufficient tender documents are not available. ብዙ በቂ የሆነ ቴንደር ዶክመንት በሌለበት ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮጀክት ኦነር ቱ ምን አድቫንቴጅ አለው? identify interested bidders to issue invitations by the letters and save time በቀላሉ ብዙ ተወዳዳሪ በእነሱ ታይሙን ሴቭ ለማድረግ identify bidders relevant to the procurement
protect loss of cost in the preparing lots of tender documents ማለት እነዚህ ሁሉ ሌሎች የፕሮጀክት ኦነር የሚሰጡት አድቫንቴጆች ናቸው። ለቢደሩ አሁንም give sufficient time to assess the cost of the project, to loss of cost only to party loss የሚያደርገው cost ለፓርቲሲፔሽን ብቻ እንዲሆን encourage competent bidders. There are two types of general procurement notice that are the first type general procurement when and why, and the other is the first time is when and why የሚሉት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዳቸው አሉ አንብባቸው። specific procurement notice procurement አወል ሌላው specific ነው is an invitation for tender or request for proposal when the project is ready for implementation. ለስራ ሲዘጋጅ በሆነበት ሰዓት ላይ የሚመረጥ can be sent to those interested bidders identified following general procurement notice directly, okay? Otherwise it should be advertised on the basis of enlarging opportunities, okay? Single versus two stage and pre-cost ቅድም እዛ ቻርቱ ላይ ስለነገርኳችሁ ድጋሚ በዚህ አልገባ እናንተ አንብቡ። pre-qualification post qualification አይልፈነዋል። የፕሮኪውመንት ስቴፖች አሉ to the employer to the bidder clearly state ሆኗል። እሱንም ማየት ትችላላችሁ። The following pre-qualification criteria are often used. እነዚህ ናቸው ወደ 6 የሚደርሱ ክራይቴሪያዎች አሉ pre-qualification criteria such as used to determine the ability of the bidder to carry out the work, okay? Yes, the first one is experience in past performance. The second one is healthy, safety and environmental records. The other one is capability in the respect proposal and equipment, organizational arrangement and facilities, financial status, schedule of commitment. These are the 6 things that are important for pre-qualification criteria. These are the pre-qualification flow chart. There is procurement and contract strategy. This is clearly stated. You are seen by yourself. Post-qualification I have seen before. Thank you for today's session. If you have any question, suggestion, welcome. We have finished today's period. So the students, you should subscribe, like, comment and share to the others, and write your questions under the description and the comment parts, okay? Goodbye.